Kuya. Palunggay pandesal. Oh, Oh. Tama-tama kakape ako. tawangan eh. Kasi ramen eh. Ha? Palunggay pandesal. Oh, matagay ako sa. Oh, amin na imo malunggay pandesal. Oo, may bago kami na produkto. Ha? Ugbos kamuti pandesal. Kaya kayo nabus ka mo ti pandesal. Oh, na ini. Kasi ramen na. Dili tinamad. Oh, dili siya tilipid, pero dili tinamad no. Oo. Oo, grabe. Kasi ramen na. Sarayan ko ano yun na. Amo talaga ini kay. Masyado matubo ano yung mga trabahador. At least dili ka na mareklamo. Kaya na Oo. sobra-sobra pa. Grabe talaga. Amin eh. Pure kalunggay. Kag. Bago na na produkto. Ah, bago na produkto. Tara mo kami siram. Eh? Kuya. Hmm. O nano, kamusta namon bago na produkto na ugbos kamuti pandesal? Grabe. Masaya. Ako bro.